घर में पुदीना रखने से क्या मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पुदीने के बारे में कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि पुदीना सारी दुनिया में पाया जाता है और इसकी खुशबू और फायदों की बिना पर लोग इसे बड़ी रग़बत से अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करते हैं। ये ज़ायादार और नमी वाली जगह पर वीरान चढ़ता है। शहर की बजाय देहाती इलाकों में और नदी नालों के किनारों पर कसरत से पाया जाता है। ये सदाबहार पौधा है, चुनाचा कदीम यूनानी इसे मेहमान नवाज पौधा कहते हैं। यूं तो पुदीना सारी दुनिया में खाया जाता है, लेकिन मशरिक वस्ती, बरतानिया और अमेरिका में इसे ज्यादा खाया जाता है। बरतानिया में भेड़ के गोश्त के साथ पुदीने की जेली खाई जाती है। शाम और मशरिक वस्ती में लेमन के शरबत में पुदीना डालकर पिया जाता है। तुर्की और लिबान में भी जब ठंडे मशरूब बनाए जाती हैं तो इनमें पुदीना डाला जाता है। अमेरिका इसे मुंह साफ रखने और सांसों को महकने के लिए इस्तेमाल करता है। ये बहुत से टूथपेस्टों में डाला जाता है और च्युइंगम बनाते वक्त भी इसका अर्क इसमें शामिल किया जाता है ताकि मुंह से खुशबू आए। खानों में पुदीना डालने से इनकी खुशबू और जायके में इजाफा हो जाता है। इसे हस्बे ज़रूरत सब्जियों में भी डाला जाता है। पुदीने की खुशबूदार पत्तियों से चटनी भी बनती है और इसे सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थे कुछ इस्तेमालात जो कि पुदीने के मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको असल में बताना चाहते हैं वो है पुदीने के बेशुमार फ़वाइद, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पुदीने के फ़वाइद के बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अहयाउल अलूम में रिवायत मिलती है कि जिसके मुताबिक कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुदीने को पसंद फरमाया है और पुदीना इन पौधों में है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। मनकूल पुदीने में कुदरती तौर पर ऐसी महक होती है जिससे खाने की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। जब आप अपने ग़िज़ाओं में पुदीना शामिल करने लगते हैं तो फिर इसे फरामोश नहीं कर पाते। कहा जाता है कि पुराने ज़मानों में लोग खुश्क पुदीने की सौंफ से दांत मांझा करते थे ताकि वो चमकदार हो जाएं। इसके अलावा वो पेट के दर्द से निजात पाने के लिए पुदीना खाकर गर्म पानी पी लिया करते थे। दोस्तों, पुदीने की कई इकसाम हैं। इनमें सीबी पुदीना, रंग बरना पुदीना, सयाह पुदीना, सफ़ेद पुदीना, अदरकी पुदीना, लियामुनी पुदीना, काली नफसी पुदीना, खुशबूदार पुदीना मारूफ इकसाम है और हमारे यहाँ ज़्यादातर सफ़ेद पुदीना और सयाह पुदीना ही आमतौर पर दस्तयाब होता है। पुदीने के पौधे आप अपने घर में किसी गमले या क्यारी में भी लगा सकते हैं। अगर इसको पानी मिलता रहे तो ये बड़ी आसानी से साथ फैलता है। दोस्तों, तहकीक से मालूम हुआ है कि पुदीना दो बातों में बेहद फ़ायदेमंद है। ये दिमागी और जिस्मानी तौर पर आपको मुतहर्रिक रखता और तक़वीतें देता है। माहिरीन का कहना है कि इसे खाकर आप चाक को चौबंद रहते हैं और आपके एज़ाब को सुकून पहुंचता है। अगर आपने रोगनी ग़िज़ाएं खाई हैं तो बाद में पुदीने से वो आसानी से हज़म हो जाती हैं, यानी पुदीना हज़म है। दोस्तों, पुदीना निहायत सस्ती और बाआसानी मिलने वाली जड़ी बूटी या सब्जी है और हम में से अक्सर लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि हमारे लिए ये सब्जी किस कदर अफादियत के लिए होती है। आइए आपको इसके कुछ कीमती फ़वाइद बता देते हैं ताकि आप पुदीने के इन फ़वाइद से मुस्तफ़िद हो सकें। पुदीने के फ़वाइद में से कुछ ये है कि पुदीना तबीयत में फ़रहत लाता है, खाने की रग़बत को बढ़ाता है, सर दर्द, गैस और बदहज़मी में इंतहाई फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए पुदीना और लहसुन की चटनी निहायत मुफीद साबित होती है। ख़वातीन अय्याम शुरू होने से 3-4 दिन पहले पुदीने का जोशानदा पीना शुरू कर दें तो अय्याम खुलकर आते हैं। पुदीने में विटामिन्स और मादनी अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं।
لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کا استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھری سے پریشان ہیں، انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ ہیضے کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بچھو یا ڈینگو کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک لگتی ہے، کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ عملے تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل، مہاسے اور گرمی دانے وغیرہ۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جسے جسم میں خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینے کی پتیوں کی چائے بنا کر قہوے کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینے کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ پیٹ کے علاوہ پودینے اور بھی کافی امراض میں فائدہ بخش ہے۔ ناک اور کان سے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے، جس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دمے کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ دوستو، پودینہ اپنے خوشگوار ذائقوں اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینے میں کلوروفل اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہے، یا پھر گلا بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے، تو تازہ پودینے کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کی جوشاندے میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ پودینے کا جو شاندہ بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے، تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیمن اور شہد کے ساتھ اس مقدار میں شامل کر استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جی متلانے اور الٹی آنے کی صورت میں ایک چمچ خشک پودینے کا پاؤڈر اور الائچی کا پاؤڈر ایک گلاس پانی میں ابال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے، بدہضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینے میں بھی یہ ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پیسنے کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسی موزون مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینے میں وٹامن اے کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینے کی بلغمی، کھانسی، نزلہ، زکام میں بھی قہوے کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے۔ پودینے کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر چھاؤں میں سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاؤڈر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس، بدہضمی، جلن اور معدے کے زخم سے فائدہ ہوگا۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں، اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے۔ راستے میں
सफ़र के दौरान कैह, मतली या पेट की बीमारी हो तो इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देगा। दोस्तों, आपको ये भी बताने चलते हैं कि ठंड के असर में अगर आपके तेज़ाब में ईंधन पैदा हो जाए तो पुदीना खाना चाहिए। पुदीने में तफसीद अज़ा यानी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये सरतान के असर को भी रोकता है। पुदीने के अर्क को मेथनॉल कहते हैं, जो बनाओ सिंघाड़ के मसनूआत और ख़ास तौर पर क्रीमें बनाने के काम आता है। पुदीने के तेल से मालिश करने से एजाबी सुकून हासिल होता है। जहाँ तक खुशबू हासिल करने का ताल्लुक है, खुश्क की निस्बत ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ ज़्यादा खुशबू देती हैं। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें, आमीन। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।